जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना जय व्रजजनरंजना जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना जय व्रजजनरंजना जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्रीपाद चैतन्य श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरु महाराज की जय। श्री गुरु परम इस्कॉन की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री राधा रसेश्वर की जय। श्री राधा गोपाल जी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Move because back side to Nrsimhadev, back side. It's better move. Yes. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamanyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Pitam Tam Sanjeevam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Amrita Shri Vishakkanvitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishe Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara
श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आनंद लीला मय विग्रहाय हेमावदिभ्यो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Srimad Bhagavad Gita 17th chapter Shloka 24 Sekarang kita lanjutkan bab 17 sloka 24. Tasmado mityudahritya Tasmado mityudahritya Yagyadana tapakriya Pravartante vidhanokta Sasatam brahmavadina Tasmadam mityudahritya Yagyadana tapakriya Pravartante vidhanokta Satatam brahmavadina
Tasmadomiti Daritya Yajna Dana Tapakriya Pravartante Vidanuta Satatam Brahmavadina Tasmanomiti Daritya Yajnanam Tapakriya Pravartante Vidanukta Satatam Brahmavadina Tasmatomiti Daritya Yagya Dana Tapakriya Pravartante Vidanukta Satatam Brahmavadina Tasmadomiti Daritya Yagya Dana Tapakriya Pravartante Vidanukta Satatam Brahmavadinam. Mataji. Tasmadam Mikudahritya Yagya Dana Tapakriya Pravartante Vidanukta Satatam Brahmavadinam. Tasmadam Mikudahritya Yagya Dana Tapakriya Pravartante Vidanukta Satatam Brahmavadinam. Tasmat, therefore, Karena itu, Om, Om, beginning with Om, mulai dengan kata Om, Iti, Iti, thus, demikian, Udahritya, Daritya, indicating menunjukkan, Yagya, Yajna, of sacrifice, mengenai perbasi, Dana, Dana, charity, kedermawanan, Tapa, Tapa, and penance, dan pertapaan, Kriya, Kriya, performance, berbagai macam, Pravartante, Pravartante, begin, mulai, Vidhana Ukta, Pidana Ukta, according to scripture regulation, menurut aturan kitab suci, Satatam, Satatam, always, selalu, Brahmavadinam, Brahmavadina, of the transcendentalists. para rohani. The translation, therefore, transcendentalists undertaking performances of sacrifice, charity, and penance in accordance with scriptural regulations begin with always with Om to attain the Supreme. Artinya, karena itu para rohaniawan yang melakukan korban suci, kedermawanan dan pedapaan menurut aturan kitab suci selalu mulai dengan Om untuk mencapai pada Yang Maha Kuasa. Purport. Om Tat Vishnu Paramam Padam Rigveda. The lotus feet of Vishnu are the supreme devotional platform. The performance of everything on behalf of the Supreme Personality of Godhead assures the perfection of all activity. Penjelasan Om Tat Vishnu Paramampada Rigveda. Kaki Padma Vishnu adalah tingkat bakti tertinggi. Pelaksanaan segala sesuatu atas nama kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, menjamin kesempurnaan segala kegiatan. And then this short purpose next. Tadityana Visandaya Padam Yagya Tapakriya
Dana kriyascha vividha kriyante mokshakankshivi. Without desiring fruitive results, one should perform various kinds of sacrifice, penance, and charity with the word tat. The purpose of such transcendental activities is to get free from material entanglement. Artinya, tanpa menginginkan hasil atau pahala, hendaknya seorang melakukan berbagai jenis kitab suci, berbagai jenis korban suci, pertapaan dan kedermawanan dengan ketaatan. Tujuan kegiatan rohani tersebut ialah untuk mencapai pembebasan dari ikatan material. Purpose. To be elevated to the spiritual position, one should not act for any material gain. Acts should be performed for the ultimate gain of being transferred to the spiritual kingdom, back to home, back to Godhead. Penjelasan, hendaknya orang janganlah bertindak demi keuntungan material apapun agar dirinya dapat diangkat sampai kedudukan rohani. Perbuatan sebaiknya dilakukan demi keuntungan tertinggi, supaya dia dapat dipindahkan ke kerajaan rohani, yaitu pulang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hare Krishna. Hormatku. Now we continue reading Bhagavad Gita, and this chapter, Lord Krishna saying to Arjuna that everyone should use this formula, Om Tat Sat. Sekarang kita lanjutkan baca Bhagavad Gita, bahwa di sini Krishna memberitahukan kepada Arjuna bahwa dia harus menggunakan rumus berikut yang berbunyi Om Tat Sat. That means before start some activities, we should say Om Tat Sat, and when we finish something, we should speak Om Tat Sat. Ketika kita mulai suatu pekerjaan, kita ucapkan Om Tat Sat, dan ketika kita sudah selesai, kita lagi mengucapkan Om Tat Sat. But actually, we are not following this. It's not like this. Literally, we are not doing this. Tapi sebenarnya kita tidak harus melakukan hal ini. The deep meaning is here, very deep. Mantra ini mengandung makna yang sangat dalam. It is like formula. You understand? Formula. Mantra ini seperti sebuah rumus. Om means the Supreme Lord. Om artinya Tuhan Yang Maha Esa. In Shastras, we can know from Shastras that like you can say, the letter Om is like A, U, M. Jadi dalam kitab suci Om itu dibagi menjadi 3 huruf, yaitu A, U, M. Combination of 3 sounds, 3 shabda. A, U, M. Aum. Jadi ketiga huruf ini disatukan jadi Om. The sound A always signifies the Supreme Lord Krishna. Huruf A ini menunjukkan Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Sound U signifies is eternal associate Srimati Radharani. U menunjukkan rekan terdekat dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Srimati Radharani. And this, when you see Sanskrit, it is like a point over the dot. Yes, dot over the bindu. Sometimes over the letter. Yes. That is called That means ma. That signifies all living entities. Jadi di dalam Sanskrit, karena kita melihat suatu titik di atas suatu huruf, ini menandakan suara yang berarti para makhluk hidup. Living entities in Paramadhama, in Krishna's abode. Ini adalah makhluk hidup yang berada di tempat tinggal Sri Krishna. Yes, in Krishna's Dhamma. So when we say Om,
Then we meditating on Krishna in Goloka Vrindavan. Actually. Ketika kita mengucapkan Om, kita bermeditasi kepada Krishna di Goloka Vrindavan. Then Tat, what means Tat? Tat means Tattva. That means what is the truth? Something true. The truth, it is Tattva. Tat artinya tatwa atau kebenaran. That means we're doing what we are doing. We do it for the truth. That means some practical result will be. Jadi apapun yang kita lakukan, hendaknya dilakukan demi melakukan kebenaran. And who can understand the truth? These last days we speaking. Only who is in Shuddha Sattva, who is very pure, he can understand. This Tat means, I am very pure. Jadi siapa yang bisa mengerti tentang kebenaran, yaitu adalah orang yang sudah mencapai Shuddha Sattva atau kebenaran yang murni. Hanya dia yang bisa memahami tentang kebenaran. Tat means I don't have any material desires. Tat artinya dia sama sekali tidak memiliki keinginan material. In Vedas, you know this Tattvamasi. 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 They saying, what does it mean, Tattvamasi? Dalam Veda ada ungkapan Tattvamasi. Apakah artinya? Tat means that. Tvam means you. Asi means are. You are that. Tat artinya itu. Tvam artinya kamu. Dan asi artinya adalah. Yes. Jadi Tattvamasi adalah artinya kamu adalah itu. And yes, some people, some in India, they can say to you, that means when you're looking in your mirror, you're looking in mirror and see, yes, you are God. Tattvamasi means I am God. That means you means me. That my body is interpreting like this. Jadi di India ada orang yang ketika bercermin dan lihat bayangannya sendiri, maka dia akan berpikir, oh, itu adalah saya, berarti saya adalah Tuhan. Therefore, they inviting many Western people in India meditate like Tattvamasi, become like God. Yes. Jadi banyak orang yang melakukan pertapaan di India dan bermeditasi menggunakan mantra Tattvamasi dan berusaha menjadi Tuhan. But actually, it's not correct meaning. Tapi sebenarnya ini bukan arti yang sebenar. Correct meaning means Tattvamasi means I am here and you in front of me. I am your servant. You, my Lord, I am your servant. Jadi arti sebenarnya dari Tattvamasi adalah saya adalah pelayan Anda dan Anda adalah Tuhan yang saya layani. And also another meaning, when you look in mirror, you see Tattvamasi means you are servitor of Krishna. That means me. You are servitor of Krishna. Dan arti lainnya ketika kita misalnya melihat ke cermin, kita melihat diri kita, oh, kamu adalah pelayan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berarti kamu itu adalah saya sendiri. Sometimes people looking at the mirror saying, yes, you is God. That is also true because we have the same qualities as Krishna. The same qualities as Krishna. Therefore we have the same nature as Krishna. That also meaning. Dan ketika kita melihat ke cermin, mungkin ada yang mengatakan kamu adalah Tuhan. Dan ini juga memiliki kebenaran karena Sang Roh itu sebenarnya memiliki sifat yang sama seperti Tuhan. Yes. And here it is said, where one should perform various kinds of sacrifice, penance, yagya, tapasya, dana, with the word tat. That means if I'm doing something, I should think, I'm doing it
for you, for Krishna. Dan di buat kita jelaskan bahwa dalam melakukan kurban suci, kedermawanan dan pertapaan dan yang lainnya, maka kita dan mengucapkan Om Tat Sat, ini berarti kita harus berpikir bahwa kita melakukan semua itu untuk memuaskan Tuhan yang Maha Esa. And Sat will be described in the next shloka. We can briefly speak about this now. Kemudian yang terakhir ada kata Sat, namun Sat ini akan dijelaskan dalam sloka berikutnya, dan sekarang kita bisa membahasnya sedikit. Sat means Satatam, means always, eternally I will do seva. Sat artinya satatam atau selalu, dan artinya adalah selalu melakukan pelayanan bakti. Sattva also means goodness. So that I will do only good things for you. Sat juga berarti satwa atau kebaikan, dan artinya kita melakukan sesuatu, harus selalu melakukan sesuatu yang baik kepada Anda. And Sat also means I will follow all rules and regulations what is given in Shastra. Sat juga berarti kita hendaknya selalu mengikuti segala aturan dan peraturan yang tertulis dalam sastra. That is called Sat Karma. Ini adalah ini disebut sebagai sat karma. And also Satam. Satam means devotees, bhaktas. In the Sangha, association with devotees. Sat juga berarti satam, yaitu pergaulan dengan orang-orang suci. So in this formula Om Tat Sat, all spiritual progress is described. Everything. Dalam mantra Om Tat Sat ini, segala kemajuan dalam bakti ini dijelaskan. It is like bija, like seed. When a small seed, is there any banyan tree in Bali? Yes. Small seed and very, very big tree, like this. This is small formula, but meaning very, very big. Jadi mantra Om Tat Sat ini ibaratnya seperti sebuah biji yang sangat kecil, tapi memiliki makna yang sangat besar. Seperti biji pohon beringin. Dan ketika biji ini tumbuh menghasilkan pohon beringin yang sangat besar. And to understand this, you should read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Jadi kita hendaknya membaca Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, dan Sri Chaitanya Charitamrita. Therefore, the meaning is that Om Tat Sat means we should accept Pramanika Guru, bona fide spiritual master, Guru, and surrender to him. Dan ini juga berarti bahwa kita harus menerima pengetahuan dari seorang guru yang bona fide. Surrender, yes. And yesterday we spoke the story about Nachiketa, how Guru Yamaraj was his guru. Small boy Nachiketa, small boy. Yamaraj was testing him. Kita telah mendengarkan cerita tentang Nachiketa, dan gurunya adalah Yamaran, dan Yamaran ini kemudian mengetes Nachiketa. He said, "Oh, please don't ask me about prema, about these high topics. Ask me something material, something real." Tolong jangan tanyakan saya tentang pengetahuan spiritual, karena ini sangat tinggi. Jadi tolong tanyakan saya tentang sesuatu yang sifatnya material saja. Why not asking for wife, for sons, grandsons? Yes. Kenapa kamu tidak tanyakan saja tentang istri, anak dan cucu? For beauty, wealth, Kecantikan, ketampanan atau kekayaan, as happiness, cows, elephants, horses. Cows, to have many cows, many horses. memiliki banyak sapi, memiliki banyak gajah. We can include cars, many cars, Memiliki motor banyak cars. memiliki banyak mobil.
So why not asking you to become king, to have kingdom? Kenapa Anda tidak menanyakan tentang untuk menjadi raja atau dan memiliki kerajaan? Why not asking longevity of life, long life? Kenapa tidak bertanya tentang hidup, umur yang panjang? The dancing with apsaras, Bisa menari dengan para apsara, heavenly prostitutes, apsaras. Then traveling in Swarga Loka, different planets. kemudian berkeliling di planet surga. Yes. So there is nothing difficult. You want, you so elevated soul, I can give you. Semua ini tidaklah sulit. Jika kamu memang mau, saya akan memberikannya. What is the meaning of this? Apakah artinya? If you chanting mantra, Hare Krishna Maha Mantra, and having some material desires, it will happen. Jika kita mengucapkan mantra dan pada saat mengucapkan kita memiliki keinginan material, maka keinginan material itu akan terpenuhi. Dharma, Artha, Kama you will get, Kita akan dapatkan dharma, artha, kama. but you will not get Krishna. Tapi kita tidak akan dapatkan Krishna. And like every morning here, Bahu Janma. Yes, we repeating every day. We should understand meaning. That is the meaning. Seperti di pagi hari kita selalu mengucapkan Bau Jatma Kari Serawanam Kirtana. Tapi dalam ucapan ini kita harus tahu apa artinya. Then Nachiketa very humbly said, when Guru is testing us, we should become more humble. Kita kemudian bersikap rendah hati karena yang mengetes ini adalah guru. So he said, I know you can give this material benediction without any difficulty. Very easily you can give. Any berkah, benediction. Semua berkat-berkat material ini sangat gampang sekali untuk diberikan. But this is insignificant and temporary also. Tapi semua berkat ini sifatnya tidak penting dan juga bersifat sementara. And if one gets this kingdom, wife, many things, he will lose his long life. Life will be short because he will enjoy too much. Jika dia diberikan raja dan diberikan kerajaan itu, maka dia akan kehilangan masa hidup panjang. Yes, life will become miserable if one will be only enjoy. Dan karena di sana dia selalu menikmati, hidupnya akan jadi semakin sengsara. So I don't need this heavenly planet, Swarga. It's no need for me. Bahkan dia tidak memerlukan planet pergi ke planet surga. And he said, this is my prayer. Inilah doa saya. Don't show me this allurement. Tolong jangan tunjukkan Allurement means jangan tunjukkan permintaan semacam ini. understood? Yes. Okay. So, and he said, if someone has not got there is highest type of sukriti, paramarthika sukriti. So I got paramarthika sukriti. So paramartha means the highest thing. Parama artha. So I got paramarthika sukriti. I don't want this. I don't need this. Jadi karena saya sudah mencapai paramartika sukriti, jadi saya tidak lagi menginginkan hal-hal semacam itu. So this dharma, artha, kama is not interested for me because I got some higher taste. That is the meaning. Jadi saya tidak lagi tertarik untuk mendapatkan dharma, artha, kama karena saya sudah mendapatkan rasa yang lebih tinggi. So he wants uttama shreya. That means ultimate benefit of life, topmost benefit of life. Dia sudah mencapai Topmost benefit of life. jadi dia sudah mencapai tujuan hidup yang tertinggi. You know about Banku? Boy named Banku? Yes.
This one story is it. Apakah ada yang tahu tentang seorang anak yang bernama Bangku? One boy was in India, Jaipur. Dia adalah seorang anak yang hidup di Jaipur, India. Actually, he was 20 years old or 25, not small boy. Jadi dia berumur 21 atau 25 tahun. But he was playing with children always. Dan dia selalu bermain dengan anak-anak. And his parents, his neighbors were complaining, Bangku, why not doing any job? Kemudian orang tuanya menanyakannya, kenapa kamu tidak mencari pekerjaan? You are only playing. Karena dia ini selalu saja bermain. What? I should do any job? Why? Kenapa saya harus melakukan pekerjaan? Yes, you should do some service. Ya, kamu harus melakukan pelayanan. But to whom I should serve? Yes, to whom I should serve? Lalu untuk siapa saya harus melakukan pelayanan? He said, if I will serve the highest personality only. Jika saya harus melakukan pelayanan, saya akan melayani kepribadian yang tertinggi. Yes, who is the highest authority in our Jaipur? Jadi siapakah otoritas tertinggi di Jaipur? I said, Jaipur king of Jaipur, king, Raja. Jadi raja dari Jaipur. Okay, he came to Raja, and I want to serve you. Kemudian dia pergi pada sang raja dan mengatakan, saya akan melayani Anda. Raja, okay, you can sweep. He was sweeping. Yes. Baiklah, kamu boleh menyapu. One day, Emperor Akbar came. Suatu hari datanglah Raja Akbar. Samrat. Samrat. Samrat in Hindi Samrat. You have also this one. Big king, emperor, king of kings. Very great. Rajari Raja came. So Akbar came. Jadi datanglah Raja Akbar. And the king of Jaipur paid obeisances to him. Kemudian Raja Jaipur mempersembahkan sujud kepadanya. Then Bangku was surprised. How? So my king is not the highest? Kemudian Bangku jadi terkejut. Kenapa begini? Berarti raja saya bukanlah yang tertinggi. Immediately he approached this Akbar and asked, "Can I do seva for you?" Kemudian dia mendatangi Raja Akbar. Bolehkah saya melakukan pelayanan pada Anda? And Akbar was, because he came to give mercy, therefore he was very kind. Yes, of course. And he gave him personal seva. Jadi karena Raja Akbar ini adalah seorang yang sangat baik, jadi dia menerima tawaran saya. Baiklah, sekarang kamu boleh melakukan pelayanan pribadi kepada saya. He was staying in the palace of Akbar and washing his clothes. Kemudian dia mengambil pakaian Raja Akbar dan mencucinya. But one day he was surprised. Suatu hari dia kembali terkejut. He saw like Akbar paying obeisances. He don't know to whom, but he was paying obeisances. Dia melihat Raja Akbar melakukan persembahkan sujud kepada seorang, tapi tidak diketahui siapa itu. And he asked, "Hey, do you know our Akbar is paying obeisances to someone? I don't know to whom, so he is not highest." Apakah kalian tahu Raja Akbar sedang melakukan sedang persembahkan sujud pada seorang, dan saya tidak tahu siapa itu. Ini berarti Raja Akbar bukanlah yang tertinggi. Everyone was laughing. Bangku, you foolish. He's paying obeisances to Allah. Kemudian teman-temannya mengatakan, Bangku, kamu benar-benar bodoh. Sebenarnya Raja Akbar bersujud kepada Allah. Oh Allah, where is Allah? I want to go to Allah. Oh Allah, siapa itu Allah? Saya akan datang kepadanya. Everyone was laughing. Bangku, you crazy. Nah, jadi semuanya tertawa.
Bangku, kamu sungguh gila. So he left Akbar and started wondering, where is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Jadi kemudian dia mulai bertanya-tanya, di manakah Allah? Di manakah Allah? But that was in India. Therefore one person said, go to Vrindavan. Your Allah in Vrindavan. Kemudian ada seorang yang memberitahunya, Allah berada di Vrindavan. Jadi kamu pergilah ke sana. And he came to Banke Bihari temple in Vrindavan. Kemudian dia datang ke Banke Bihari Temple. And he asked Pujari, I searching for Allah. Where is Allah? I want to do personal seva to Allah. So one person said, Allah is here. So I came. Jadi dia bertanya pada pujari di sana, saya datang ke sini untuk mencari Allah. Di manakah beliau? Saya sangat ingin melakukan pelayanan kepadanya. Karena setelah saya bertanya pada seorang, katanya Allah berada di sini. So the chief Pujari said, okay, you Muslim, you cannot enter inside temple. But you can be guard. You Muslim because you Muslim. Yavana. Yavana, you cannot enter into Hindu temple. But you can be guard. You can stay outside and always protect. Yes, okay. Jadi karena kamu ini adalah Muslim, kamu tidak boleh masuk ke dalam temple. Jadi kamu hanya boleh jadi penjaga yang menjaga temple. 24 hours he was watching. He didn't sleep. Only was watching like guard. Jadi dia selama 24 jam dia mengawasi keadaan di temple ini. And because he got highest seva, he very happy. Karena dia mendapatkan pelayanan yang tertinggi, dia merasa sangat senang. And one night he heard something. Some sounds were coming from the temple. Suatu malam dia mendengarkan suatu suara yang berasal dari temple. He wanted to see what is going on. Kemudian dia ingin melihat apa yang terjadi di sana. When he looked at the temple, from temple he saw like Banke Bihari is coming out. Banke Bihari is coming out. Jadi dari dalam temple dia melihat bahwa Banke Bihari seperti sedang keluar. With his jewelries, with his yellow dhoti, a flute, tilak, Jadi beliau menggunakan turban. Pakaian, surban, Duti. roti kuning. Jadi beliau menggunakan roti kuning, memainkan suling, pakai sorban. And he went in the direction towards forest, jungle forest area. Kemudian beliau pergi ke dalam hutan. So Banco was thinking, okay, I am God. So my Lord now is coming out. So I should follow. Jadi Tuhan saya sekarang sedang pergi keluar. Jadi saya harus mengikuti beliau. And when he approached, Krishna, my memory. Oh, he approached some like sacred kunja. Yes, this and entered into sacred kunja. Banco did not enter because he Yavana Muslim, he cannot enter. He was staying outside. Jadi dia melihat Seva kunja. He entered Seva kunja. Yes. Jadi dia melihat Bangke Bihari masuki suatu sewa kunja. Tapi Bangko tidak bisa masuk ikut ke sana karena dia adalah seorang Muslim. And he was staying outside and listening what is going on in Seva kunja. Jadi dia tetap berada di luar sewa kunja ini dan mendengarkan apa yang sedang terjadi di sana. And he heard some women laughing. Many women laughing. Nah, dia mendengarkan ada suara wanita yang tertawa, Nice music was there. ada suara musik yang indah, Ankle bells,
Ada suara gelang kaki. tinkling. So, and he thought, oh, my Lord is Kshatriya. So Kshatriyas, they always enjoy. That's okay. Kemudian Bangku berpikir, oh jadi Tuan saya adalah seorang kesatria dan satria kegiatan seorang satria ini adalah selalu menikmati. Baiklah. At the end of the night, his Lord came back. Kemudian pada tengah malam, kemudian tuannya kembali. He was like drunken man. He was going like this. And Mala, Erland, fell down. And many jewelries fell down on the ground. Kemudian beliau keluar dari sebuah punja ini dengan seperti orang yang sudah mabuk dan garlannya jatuh. Riasannya. Dan perhiasannya juga terjatuh. Oh, Bangku thought, my Lord is Kshatriya. Kshatriya sometimes in drinking wine, liquor, that is not a problem. Jadi karena Tuan saya adalah seorang ksatria, dia mungkin telah meminum minuman keras. But I'm God, he lost some jewelries, I should take it and bring also. Perhiasan beliau telah jatuh, jadi saya harus mengambilnya dan bawanya ke tempat. Then morning time, Pujari saw Krishna, but no jewelries is there. Dalam ketika pagi hari, pujarinya melihat arca Sri Krishna, tapi di sana tidak lagi ada perhiasan beliau. Immediately they thought, oh, this boy stole all jewelries. Jangan-jangan anak ini yang mencuri perhiasan-perhiasan. They started beating him. Kemudian dia memukuli Bangku. He said, I didn't steal, I just take because Thakur was going to enjoy and he lost some jewelries, I just took it and now I brought back. No, I didn't steal. Kemudian Bangku menjelaskan, sebenarnya perhiasan ini jatuh ketika tuanku sedang keluar dan kemudian saya memunguti perhiasan itu dan bawanya kembali. Ah, you cheater, you liar. Not telling the truth, so we beat you. Kamu ini benar pembohong. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi pujari ini kembali memukuli. Then Chief Pujari thought, oh, maybe some truth is there. I should ask him more. Kemudian pujarinya berpikir, mungkin di sana ada satu kebenaran. Jadi saya harus kembali menanyakan. And he asked, oh, Bangku, can you tell all story in details? What happened this night? Bangku, bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi tadi malam? And Bangku told all the story in all details. Kemudian Bangku menceritakan kisah ceritanya. And this Pujari, he understood. Bangku got real darshan of Krishna. Kemudian pujari ini mengerti bahwa Bangku telah mendapatkan penglihatan yang sebenarnya kepada Krishna. And he feeling so much ecstasy, tears coming out. He touched the feet of Bangku. Pujari ini mendapatkan kebahagiaan rohani dan air mata, dan dia menangis, meneteskan air mata. Kemudian dia menyentuh kaki Bangku. And when he touched his feet, he said, "Now you got mercy of Krishna. You got mercy of Krishna." And he left his body. Kemudian pujari ini mengatakan, kamu telah mendapatkan karunia dari Krishna. Kamu telah mendapatkan karunia dari Krishna. Kemudian dia pun berpulang. And by listening this, Bangku understood what happened. Kemudian Bangku memahami apa yang terjadi. And he left body also. Kemudian Bangku juga meninggalkan badan. That is happy end. Ini adalah cerita yang happy ending. So our Nachiketa is saying that after many lifetimes, due to my sukriti, I met you. Met in the past. Nachiketa kemudian berkata, setelah bertahun-tahun akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda.
You are Parama Bhagavata, you Supreme Bhagavata, a great devotee. Anda adalah Parama Bhagavata, yaitu penyembah yang tertinggi. I know you can give me all types of Aishwarya, opulence, you can give me everything. Saya mengerti Anda bisa berikan saya segala kekayaan. So I don't need anything else. I need only Krishna. There is no other desire in my heart. Saya tidak menginginkan hal-hal lain. Saya hanya ingin menginginkan Krishna. So I'm praying from the core of my heart. I'm praying for Parama Purushartha. Saya berdoa dari dasar hati saya. Saya berdoa kepada Parama Purushartha means the highest goal of human life. Purushartha. Saya berdoa untuk mendapatkan Parama Purushartha, yaitu tujuan tertinggi dari kehidupan. So I need this knowledge, this vidya. I need. Jadi saya menginginkan bija atau pengetahuan. So Nachiketa understood that this human life is very rare. So and also very temporary, and we need to get the highest thing in this life. Nachiketa memahami bahwa kehidupan manusia ini adalah sangat jarang dan juga sementara. Jadi harus dimanfaatkan untuk mendapatkan hal yang paling tinggi. He was praying that how my Atma will get the topmost place. The topmost place. That was his prayer. Dia berdoa bagaimana caranya supaya sang Atma ini bisa mendapatkan tempat yang paling tinggi. So therefore nothing material cannot distort Nachiketa. Dengan cara demikian tidak akan ada lagi hal material yang bisa menyentuh. So that's who is looking for this Shreya, the supreme thing, topmost thing. They will be never bewildered by any material element. Siapapun yang sudah mencapai Shreya atau Tuhan Yang Maha Esa, dia tidak akan lagi dibingungkan oleh hal-hal material. Yes, Maya is giving to us Kanaka, Kamini, Pratishta, Labha, Puja. Understand this? Kanaka, Maya memberikan kita puja, Kanaka, kanaka, Rupiah, kanaka, uang, Kamini. kamini, You understand what Kamini? Woman. kamini atau juga wanita. For women, men. Wanita, laki-laki. Dan untuk laki-laki menginginkan wanita. Dan wanita menginginkan laki-laki. And Pratishta, Kemudian pratista, you know, Pratishta. Understand? Kedudukan. Position, high position, yes. High post. kemudian pratista atau posisi yang paling tinggi. Labha, Laba, material, get material goal. I get material gain, yes. kekayaan material. Puja, Puja, everyone. Pujian. Puja doing puja to you, Karlan. Yes. Oh, Partha, devotee. puja berarti kita ingin dipuja oleh orang lain. But if they interested only in Shreya, they will not be disturbed by this. They will be completely fixed, stira. Orang yang sudah mencapai Shreya, dia tidak lagi diganggu oleh hal ini. Dia akan menjadi seorang yang dira. He is praying to Gurudev. Oh Prabhu, please impart the knowledge Divya Gyan to me. Kemudian dia berdoa, tolong berikanlah pengetahuan rohani ini kepada saya. This knowledge by which Jiva after mukti will reach place from where he will never come back. Jadi pengetahuan ini akan membawa kita ke suatu tempat di mana kita tidak akan kembali lagi. So all this knowledge is very difficult to understand. No problem, okay. I ask you. Jadi pengetahuan ini sangat sulit sekali untuk dimengerti. It's beyond all our material senses, indriya. Pengetahuan ini berada di luar jangkauan indera-indera manusia. By mercy, I can know this. I will be able to know this. Hanya dengan karunia saja kita bisa memahami pengetahuan ini. This Bhagavad Tattva, this
supreme knowledge about Bhagavan. Jadi ini adalah pengetahuan yang tertinggi tentang Bhagawan, Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. So by our intelligence, by our effort, we are not able to understand tattva. That is me. Jadi dengan kecerdasan dan juga usaha kita sendiri, kita tidak bisa memahami tatwa ini. He's saying, please tell me, by your mercy, I can understand. Mohon beritahukan saya, hanya dengan karunia Anda saya bisa memahami semuanya. Now you understood in which humility we should have, which type of humility when we are approaching Guru. And please ask, please speak Krishna Katha. We should come like this. We should have such humility. Humility. Yes, humility, understand? Dainya. It's like, I don't know, in Bahasa Indonesia, humility. Oh yes. Humility. Humility. How? Rendah hati. Karena. Humility ya. Ah. Dia rendah You hati mean menerima humility? seorang guru. Yeah. Oh. What is Dia good? rendah hati ya. Ayah. How will be? What? Can you repeat? Humility. Terus, Can you repeat the sentence? I need word. Interesting. Okay. We should have such humility like he had. Jadi kita harus memiliki kerendahan hati seperti apa yang dia miliki. If you are approaching Guru, please speak Krishna Katha. Like this. Ketika kita mendekati seorang guru, kita harus mengucapkan, tolong berikan hamba Krishna Katha. Like cow. When you want to milk the cow, yes? What you need? You need calf. Small cow, baby cow. Calf. Yes, it should be nearby. Then cow will feel so much desire, give milk. Yes, okay. Ketika kita sedang memerah sapi, maka kita sebaiknya menaruh anak sapi itu berada di dekat ibunya supaya susunya bisa dikeluarkan semua. Yes, and when sadhu is there and Shishwa, disciple, who is very strong desire to listen, very humble, then the guru will speak so strongly, yes, so eagerly, yes, okay. Jadi sama seperti halnya ketika seorang guru memberikan pengetahuan kepada muridnya. Jika muridnya ini bertanya dengan tunduk hati dan rendah hati, maka gurunya ini akan memberikan pengetahuan ini dengan sangat lebih bersemangat memberikan pengetahuan. Yeah, from the core of heart. And Yamaraja started to speak. Kemudian Yamarat mulai berkata, He said, all people in this world, they following two paths. One is prayer, one is Shreya. wahai orang-orang di dunia ini, ada dua macam jalan, yaitu Shreya dan Prema. Who is following Shreya, what they will get? Yang mengikuti Shreya, apa yang akan didapatkan? They will get Parama Purushartha Mereka akan dapatkan Parama Purushartha in the kingdom of Paramartha. dalam kerajaan Paramartha. And what is Parama Purushartha? Apakah artinya Parama Purushartha? Who can say? Ada yang tahu? Krishna Prema. Krishna Prema. It's eternal and spiritual. Jadi ini bersifat kekal dan rohani. And who is following prayer? Dan seorang yang mengikuti Prema, They will get only sense gratification. mereka hanya akan mendapatkan kesenangan indria. Sense gratification will bring them to Swarga. Kesenangan indria akan membawa seorang ke surga. And after Swarga to Naraka. Setelah di surga mereka diturunkan ke neraka. So result of these two paths is different. Jadi hasil dari kedua jalan ini berbeda. So if you will remain in Shreya path, you can break the bondage of Maya. Ketika kita berada dalam jalan Shreya, kita bisa menghentikan pengaruh dari Maya. And if this bondage of Maya will be broken, what will happen?
Ketika kita bisa memutuskan hubungan dengan Maya, apa yang terjadi? So one mind will be fixed of Paramapurusha Bhagavan, the Supreme Personality. Jadi pikiran kita akan jadi mantap terhadap Tuhan yang Maha Esa. On Kaki Padma Sri Krishna. The lotus feet of Sri Krishna. Itu tuh pastinya. But if we go for enjoyment prayer, if we go for prayer, Jika seorang mengikuti jalan pria, Maya will bind him more and more and more and more. Okay. maka Maya akan semakin mengikatnya lebih banyak lagi. And this path will never bring any happiness, Dan jalan ini tidak akan berinya kebahagiaan. any spiritual happiness. Material will bring, but spiritual never bring. Yang berikan kita kebahagiaan hanyalah kebahagiaan spiritual, bukan kebahagiaan material. And this person will lose prema, Krishna prema in human life. Dia akan kehilangan Krishna premanya di dalam hidup ini. So two paths are there, result is different. Jadi ada dua jalan, tapi hasilnya berbeda. So, and in prayer, one will be bound by Maya. Dalam jalan pria, seorang akan diikat oleh Maya. In Shreya path, one will also be bound. Dalam jalan Surya, seorang juga akan diikat. What is that bondage? Ikatan apakah itu? He will be bound at the lotus feet of Bhagavan, Kaki Padma Sri Krishna. Dia akan diikat kepada kaki Padma Sri Krishna. Kapada, Kaki Padma Sri Krishna. And why? How? What is the rope? Tali apa yang dipakai untuk mengikat? Honey. Honey? Madu. Madu. Coming from the lotus feet of Krishna. Madu yang keluar dari kaki Padma Sri Krishna. That is called Padma Madhu. Disebut sebagai Padma Madu. Padma Madhu. Lotus. Honey. Yes. And what type of help one can get from this Padma Madhu? What type of help? Profit or result? Yes. Jadi hasil apa yang kita dapatkan dari madu ini, Padma Madu? When, for example, one is having eye disease, vision problem, Misalnya seorang mengalami masalah pada matanya, he put smear some Padma Madhu, and his disease will finish. His blindness will stop. Blindness. Lain, buta, hilang. ketika seorang memiliki penyakit mata dan mengoleskan Padma Madu ini di matanya, maka dia akan bisa melihat dan kebutaannya akan hilang. Actually, we don't see by these physical senses. We see by intelligence, buddhi. Actually. Kita tidak bisa melihat menggunakan mata material ini, tapi kita bisa melihat menggunakan kecerdasan. And we have some problems with vision. We cannot see the truth. We cannot see Tat, Sat, Om Tat Sat. Dengan mata ini kita tidak bisa We cannot see. We cannot get darshan, the truth. kita tidak bisa melihat kebenaran yang sejati. Yes, Om Tat Sat. So, therefore, when we will get back this vision, then we can see lotus feet of Bhagavan Krishna, Kaki Padma Sri Krishna. Ketika kita sudah kembali mendapatkan penglihatan ini, kita akan bisa melihat kaki Padma Sri Krishna. And when we will be attracted to this lotus feet, then we will be attracted. Kapan kita akan tertarik pada kaki Padma beliau? And what we will do if we will be attracted? Kamalaksha. Apa yang akan Anda lakukan? Kamalaksha, what does it mean? Kamalaksha. Kamala. Kamala means Padma. Aksha means? Yes. Understood? Kamalaksha. You will be attracted to Kamalaksha Krishna. Yes. That is mean. Jadi dia akan tertarik kepada Yes. Krishna ini. kepada Krishna. And what you will do when you will be attracted to Kamalaksha Krishna? Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda tertarik pada Krishna? Can you say? You don't know? We already spoke. To serve Krishna. Serve Krishna, doing seva. Yes.
Yes, yes. lakukan pelayanan kepada Krishna. And when one will engage in seva to Krishna, what will happen? Jika seorang sedang melakukan pelayanan pada Krishna, apa yang terjadi? Two types of ananda, pleasure is there. Ada dua macam ananda atau kebahagiaan di sana. The mixed cocktail. Koktel. Jadi seperti mencampur koktail minuman. One is seva ananda. You serving to Krishna and you feeling so much pleasure. Anda melayani Krishna, Anda merasakan begitu bahagia. Ketika kita melayani Krishna, kita mendapatkan kebahagiaan rohani. Yes. Itu adalah seva ananda. Ini artinya sewa ananda. Yes. Another one, prema ananda. Yang kedua adalah prema ananda. Krishna, by your seva, will feel so much happiness. Dengan sewa yang kita lakukan, Krishna akan dapatkan kebahagiaan. The two type happiness cocktail. Jadi ada dua macam kebahagiaan yang dicampur. And by this, you feeling this, you will never leave association of Krishna. Eternally will serve Him. Jika kita bisa mendapatkan kedua kebahagiaan ini, kita tidak akan mau meninggalkan Krishna. Such person is called Atma Rama. Nah, di dalam Sanskrit ini disebut dengan Atmara. Atma Rama not serving to Krishna, but he has no material attachments. Atmarama artinya dia tidak lagi memiliki ikatan terhadap dunia material. It says that Atmaramas, even Atmaramas, they have no material attachments. When they see lotus feet of Krishna, they want to serve. Orang yang sedang mencapai Atmarama, dia tidak memiliki ikatan dengan dunia material, dan ketika dia melihat Krishna, dia langsung ingin melakukan pelayanan. Because they not bound up by any gunas, my material gunas, any rope. They not bound up. Karena dia tidak diikat oleh triguna atau tali. They completely free. They can go everywhere. Dia sepenuhnya bebas dan bisa pergi kemanapun. But when they listen about Krishna, when they see Krishna, they immediately bound up by His beauty. Ketika dia mendengarkan tentang Krishna, dia dengan segera diikat oleh ketampanan Sri Krishna. That I want to serve Him always. I want to serve Him. Dan dia selalu ingin melayani Sri Krishna. Yes. Therefore we say, we never merge with Brahman. We never merge with Supreme. That is Vishnu. Jadi disebutkan kita sebenarnya tidak perlu bersatu dengan Brahma. Vedic Karma Kanda, Jnana Kanda will never help us. Vedic Karma Kanda atau Vyada Jnana Karma Kanda tidak akan bisa membantu kita. Jnana Kanda keval Vishara Bandha. Vishara Bandha means the pot of poison. Jadi di sana disebutkan Vishara Bandha means pot of poison. Visara Bandha artinya suatu pot yang berisi beracun. And little nectar is there up. Little some honey. Dan di atasnya ada sedikit madu. These people following Karma Kanda, Jnana Kanda, they're thinking, oh, I will get high thing. Yes. Jadi orang yang mengikuti jalan Jnana dan Karma, mereka berpikir akan mendapatkan hasil yang tertinggi. But they bahu janma kore jadi Shravana ke. They like this. They many lifetimes by the no result. Jadi sebenarnya mereka akan mengalami kehidupan yang berulang-ulang tanpa mendapatkan hasil yang sebenarnya. And finally they eating only nasty things, abominable things. Dan akhirnya mereka hanya menemukan hal-hal yang tidak baik. They taking janma, birth, and they dying here. Mereka akan selalu terakhir dan akhirnya meninggal secara terus-menerus. Who wants to get prayer, they don't know what is the goal of their life.
Mereka yang ikut dalam jalan pria, mereka tidak tahu tujuan hidup yang sebenar. They thinking the goal of life to enjoy. Mereka berpikir tujuannya adalah untuk menikmati. Now now hot, daytime very hot. Yes, it's tapa. In daytime very hot now in Bali. Jadi saat ini di Bali cuacanya sangat panas. But these people having also 3 tapa. Jadi di sini orang-orang akan melakukan trita. Everyone understand what is 3 tapa? No need to explain. Ada yang tahu trita apa? Everyone knows in Bali. Ada yang tahu? Yes? Tritapa means Adhyatmika, Adhibautika, Adhidayika. And they don't know what is the goal of life, and always heat, burning. Everything burning. Yes. Jadi mereka tidak tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Mereka hanya merasakan panas dan ya. Their heart is burning. Dibakar gitu ya. Bagi dibakar. Cuacanya panas dan tubuh rasa terbakar. You cannot sit because burning. You know this salt cave. When they getting salt. There is like salt mine. In some places where they like some workers, factories there, they getting salt in the cave, inside the cave, and everywhere only salt. If you want to sit, because salt is very, how we can say, heat is there. Salt. Oh iya sih. Garam sih. Salt. What is salt? Salt? Salty? Garam. Garam tuh. Garam sih. You understand? We salt we using in cooking. Yes. Salt, yes. And when some salt cave, Ya. everywhere salt, you working there and you want to sit, Nah, itu because salt. Ketika ada garam yang datang dan ketika mau duduk, kita akan jadi rasa nggak itu. merasa tidak nyaman duduk di atas garam. So that type of life people are leading. People are? Leading. They have this type of life. Jadi inilah jenis kehidupan manusia sekarang. Yes. Bhava pavargo pramato yada bhavesh janasya tarkya chuta sat samagama satsangamo yarhi tadaiva sadgato paravareshi tvai jayate madi. 10th canto, 51, chapter 53 verse. It is said, when I will associate with your devotees, then I will become free from all types of suffering. Bhava pavargo. Ketika saya bergaul dengan penyembah Anda, maka saya akan terbebas dari segala jenis penderitaan. Then my bhakti will wake. Dan bakti saya akan muncul. Yes, therefore, Acharya Bhaktivinoda Thakur, Acharya is saying that maybe I am not qualified to take birth in human body next life. Kemudian Bhaktivinoda Thakur berkata, mungkin saya tidak cocok lagi, Berkualifikasi. tidak berkualifikasi untuk lahir sebagai manusia lagi di depan mendatang. I can take birth as Kita Janma, like worm in the stool. Saya hanya pantas untuk lahir sebagai cacing yang ada dalam kotoran. But let me take birth in the house of devotee. Tapi mohon izinkan hamba untuk lahir di rumah para penyembah, Your pure devotee Shuddha Bhakta. di tempat penyembah mulia. So that I will always get sadhu sangha. I We will always have sadhu sangha Dengan association. demikian saya akan bisa selalu mendapat pergaulan dengan para penyembah. And Srila Prabhupada is saying in the purport to Srimad Bhagavatam, he said, and when devotee is praying like this, Krishna understanding, oh, he's qualified to go to Goloka. Prabhupada jelaskan dalam Srimad Bhagavatam, jika ada penyembah yang berdoa seperti ini, maka dia pantas untuk kembali ke Goloka berikut. Yes.
So the real mukti we will get after we will get bhakti. First we should get bhakti by association with devotees. Then we will get real mukti only. Jika kita sudah selalu bergaul dengan para penyembah, kita akan dapatkan pembebasan yang sebenarnya. So that is briefly, because topic is very big, we cannot finish. And briefly, what does it mean Om Tat Sat? Jadi kita bahas sedikit di sini karena penjelasannya itu sangat panjang. Okay, thank you very much. Sukshma. Jai Granth Grad Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Ananta Kuti Vaishnava ki Jai, Thakur. Pertanyaan? Ada yang bertanya? Apakah Surya dan Priya itu sama dengan Nirvati dan Pravati? Preya and Surya similar to Nivriti and Pravati. Not completely Preya and Shreya is similar, because word Nivriti and Pravriti having different meaning in different context. Jadi tidak bisa dikatakan sama karena keduanya memiliki konteks yang berbeda. Sometimes Nivriti means only Vairagya, path of Vairagya. Nivriti itu bisa diartikan sebagai vairagya. Therefore it is said that devotees never aspire for Nivriti and for Pravriti also. They beyond of this. Jadi devotee para penyembah mereka sebenarnya tidak ikuti Nivriti dan Pravriti karena penyembah berada di luar keduanya. But sometimes Nivriti means to getting bhakti, the supreme mukti, we can say, vimukti. Kadang Nivriti juga diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan mukti. But meaning of Shreya is very deep, because Shreya is coming from the verbal root shru, means to listen. Tapi makna dari Surya adalah sangat tinggi karena Surya ini berasal dari akar kata seru yang berarti mendengar. You can get Shreya only by listening, Shushrusho, by listening and doing seva. Kita bisa mencapai Surya hanya dengan cara mendengarkan atau seru. And prayer means like priya, what is very dear to me, what I like, that is prayer. Priya berasal dari kata priya, artinya suatu yang sangat cintai untuk diri saya sendiri. Yes. My comfort. Untuk kesenangan saya. Okay. Sukshma. Okay. Everyone understood? Okay, thank you very much. Manchaka Uttarupesha. Shah Kipasya Vibhyacha. Patilana Yo, Vaisnava.